बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समुंदर के दरमियान बना दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, $26 बिलियन का चीन में हैरत अंगेज मंसूबा जो दुनिया का सफरी मंजरनामा ही बदल कर रख देगा। कैसा लगेगा अगर आप समुंदर के बीचों बीच लैंड करें, आपके इर्द गिर्द हर तरफ इंडियन ओशन हो और दरमियान में आप। अब जापान के बाद चीन एक ऐसा मुल्क है जो समुंदर पर एयरपोर्ट बना रहा है, और ये एयरपोर्ट जापानी एयरपोर्ट की तरह नहीं जो किनारे पर बनाया गया, बल्कि ये समुंदर के दरमियान में बनाया जा रहा है। और ये पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाला मंसूबा है। लेकिन कैसे, आए देखते हैं। लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। दालियान का मुस्तकबिल। जंजुआन बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा, ये एक ऐसा मंसूबा है जो चीन के शहर दालियान शहर को बदल कर रख देगा। एक ऐसा हवाई अड्डा जो न सिर्फ चीन बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नया संगे मील साबित होगा। दालियान, जो कि शमाल मशरकी चीन का एक अहम तजारती और सियाहती मरकज है, ये तेजी से तरक्की कर रहा है। मौजूदा हवाई अड्डा जो दालियान में मौजूद है, जिसका नाम दालियान योशोजी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा है, ये बढ़ते हुए मुसाफिरों की तादाद के लिए बहुत ही नाकाफी साबित हो रहा था। इसी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए जंजुआन बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का मंसूबा शुरू किया गया, और ये हवाई अड्डा समुंदर के दरमियान में शुरू किया गया, जो कि तकरीबन 21 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैला होगा। इसका डिजाइन जदीद तरक्की टेक्नोलॉजी और सहूलियात से आरासा है। इसमें 2 बड़े रनवे भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा ये एक वसीद टर्मिनल रखता है और मुसाफिरों के लिए हर तरह की सहूलियात मौजूद हो जो किसी भी मुसाफिर को सफर के दौरान पेश आ सकती हैं। अगर इस एयरपोर्ट की तरफ देखें या फिर किसी भी एयरपोर्ट की तरफ देखें तो याद रखें, एक नई हवाई अड्डे की तमीर कभी भी आसान नहीं होती। जंजुआन मंसूबे को भी कई चैलेंजेस का सामना है। जमीन की तैयारी, समुद्र से जमीन हासिल करना और माहौलियाती तहफ्फुज़ जैसे कई मसाइल हैं जिन पर काम करना चीन के लिए एक बहुत बड़ा काम था। लेकिन चीन के इंजीनियर्स और कारकुनों की अनथक मेहनत से इन तमाम चैलेंजेस पर काबू पा लिया गया है, और ये हवाई अड्डा मुकम्मल हो जाएगा तो ये दालियान शहर को एक आलमी हवाई सफर के मरकज में तब्दील कर सकता है। इससे न सिर्फ सियाहत को फरोग मिलेगा बल्कि तजारती और इक़्तिसादी सरगर्मियों में भी हैरत अंगेज इजाफा हो जाएगा। ये हवाई अड्डा दालियान के लोगों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा करेगा और शहर की तरक्की में अहम तरीन किरदार अदा करेगा। याद रखें, दालियान चीन का बहुत ही खूबसूरत शहर है, और जंजुआन हवाई अड्डे की तमीर से यहाँ सियाहत को मजीद फरोग मिल जाएगा। यहाँ के साहिल, माउंटेन्स और तारीखी मकामात दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ मतवज्जो करते हैं। इसके अलावा ये हवाई अड्डा जो कि समुद्र के दरमियान में बनाया जा रहा है, आसपास के शहरों और इलाकों के लिए भी एक अहम सफरी मरकज के साबित हो सकता है। अब यहाँ तस्वर करें, एक ऐसा हवाई अड्डा जो न सिर्फ जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता हो बल्कि माहौल दोस्त भी हो और समुद्र के दरमियान में मौजूद हो, जहाँ मुसाफिर आरामदेह और पुरसुकून माहौल में सफर कर सकें, जहाँ से दुनिया के हर कोने के लिए परवाजें दस्तयाब हों। याद रखें, ये एक ऐसा हवाई अड्डा होगा कि चीन के हर शहर समेत दुनिया के हर एयरपोर्ट तक यहाँ से परवाज जाएगी, और यही है चीन का दालियान जंजुआन बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का ख्वाब जो जल्द ही हकीकत में बदल सकता है। माहिरीन का कहना है कि दालियान जंजुआन बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा न सिर्फ एक हवाई अड्डा है बल्कि ये दालियान के मुस्तकबिल की अक्कासी भी है। ये शहर की तरक्की और खुशहाली के लिए एक बहुत बड़ा बाब है, और हम सब इस तारीखी लम्हे का हिस्सा बनने के लिए पुरजोश है। वैसे भी ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा जो एक इंसान साख्ता जजीरे पर बनाया जा रहा है। इस हवाई अड्डे को बनाने के लिए समुद्र में एक मसनूई जजीरा बनाया गया, और जैसे ही ये एयरपोर्ट काम करना शुरू करेगा तवक्को की जा रही है ये सालाना 80 मिलियन मुसाफिरों को संभाल सकेगा, और ये चीन की तख्लीकी सलाहियतों और बुलंद हौसलों की एक नई अलामत बन जाएगा। इसका मेन मकसद तो यही है कि दालियान के मौजूदा दालियान योशोजी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के बढ़ते हुए दबाव को कम करना, लेकिन इसके साथ साथ ये हवाई अड्डा दालियान और आसपास के इलाकों की इक्तिसादी तरक्की में बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा कर सकता है। ये भी याद रखें, ये दुनिया को कोई पहला एयरपोर्ट नहीं जो समुद्र पर बना। इससे पहले जापान एक तजर्बा कर चुका है। अमेरिका की जानिब से एटमी हमले का सामना करने के बावजूद जिस तरह जापान ने अपनी काबिलियत और जहानत का इस्तेमाल किया और तरक्की की मनाजिल तय की, वो बेशक काबिल सताइश है। जापान ने दूसरी आलमी जंग में मुकम्मल तबाही के सिर्फ 18 बरस बाद दुनिया की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन लॉन्च करके पूरी दुनिया को बरताए हैरत में मुब्तला किया, और फिर कुछ ही अरसे बाद समुद्र पर एक नया एयरपोर्ट बनाकर दुनिया को बरताए हैरत में डाला, जिसका नाम कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। लेकिन ये कामयाब मंसूबा नहीं है। जापान ने जो एयरपोर्ट समुद्र पे बनाया है वो कामयाब मंसूबा नहीं है। इसको बनाते हुए बहुत सी ऐसी गलतियां की गई जिनकी जापान को बहुत भारी कीमत अदा करना पड़ सकती है। जापान के कांसाई इलाके में बनाया गया ये एयरपोर्ट ओसाका, कोबे और केटो शहर के बहुत करीब है। दिलचस्प बात यह है कि इस एयरपोर्ट के 50 किलोमीटर के इलाके में 3 एयरपोर्ट पहले से मौजूद थे। यहाँ जहन में
یہ سوال پیدا ہوا کہ 3 ایئرپورٹس کے ہوتے ہوئے کانسائی ایئرپورٹ کو کیوں تعمیر کیا جائے گا؟ دراصل جاپان کی بڑھتی ہوئی آبادی اور معاشی ضروریات کی وجہ سے کانسائی ایئرپورٹ کو تعمیر کیا گیا تھا، کیونکہ جو ایئرپورٹ پہلے سے موجود تھے ان کے ارد گرد بہت بڑی تعداد میں آبادی بھی موجود تھی، اسی لیے ان کی توسیع کرنا ممکن نہیں تھی۔ اسی لیے جاپان نے ایک نیا ایئرپورٹ بنانا مناسب سمجھا۔ جاپانی حکومت کو اپنی برآمدات بڑھانے اور سیاحوں کو زیادہ تعداد میں سہولیات فراہم کرنے کے لیے اوساکا بے پر ایک ایئرپورٹ کی ضرورت تھی جو کانسائی کے علاقے میں بنایا گیا۔ کانسائی کے علاقے میں جو زمین ایئرپورٹ کے لیے مناسب تھی وہاں زراعت کا کام ہوتا تھا، اس لیے کسانوں نے اپنی زمین ایئرپورٹ کے لیے دینے سے انکار کر دیا، اور صورتحال کو دیکھتے ہوئے جاپان نے فیصلہ کیا اگر زمین پر نہیں تو پھر ہم سمندر پر ایئرپورٹ بنائیں گے، اور جاپان نے ایسا کیا۔ اوساکا بے کا جو حصہ ایئرپورٹ کے لیے منتخب کیا گیا وہ 60 فٹ گہرا تھا۔ یہاں ایئرپورٹ تعمیر کرنے کے لیے ضروری تھا کہ وہاں ایک نیا آرٹیفیشل آئی لینڈ بنایا جائے۔ 1987 میں کانسائی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تعمیر کا آغاز کیا گیا۔ ابتدائی طور پر اس منصوبے کے لیے $8 بلین مختص کیے گئے، لیکن مشکلات کے بڑھتے یہ $8 سے $20 بلین تک جا پہنچا، اور مزید اس پر پیسہ اتنا خرچ ہو رہا ہے کہ یہ ایک ناکام منصوبہ ثابت ہوا۔ یاد رکھیں، ہم چین کے ایئرپورٹ کی بات کریں تو اس کے لیے بھی $26 بلین کی لاگت آ رہی ہے۔ چین کا ایئرپورٹ تمام ضروریات کو پہلے ہی مد نظر رکھتے ہوئے تعمیر کیا جا رہا ہے، جبکہ جاپان نے بھی ایسا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی بہت سی غلطیاں ہوئی، جیسا کہ ایئرپورٹ کی تعمیر کے لیے 2 جزائر ڈیزائن کیے گئے، جن میں ایک 4 جبکہ دوسرا 5 کلومیٹر لمبا ہو۔ جزائر کی تعمیر کے لیے 60 فٹ گہرے سمندر کو بھرنے کے لیے 750 ملین کیوسک فٹ مٹی کا استعمال کیا گیا۔ سطح سمندر کا معائنہ کرنے کے بعد بہت سے ماہرین نے کہا کہ یہ اس قدر دیوقامت سٹرکچر کم از کم 19 فٹ تک زمین کے اندر دنس جائے گا، جبکہ کچھ ماہرین کے مطابق جزیرہ 25 فٹ دنس جائے گا، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ تعمیر کا پہلا مرحلہ سمندر کو سخت کرنے کا تھا، جس کے لیے 10 لاکھ ڈرلنگ پائپوں کا استعمال بھی کیا گیا۔ ان جزائر کی مضبوطی کا انحصار ان کے ارد گرد بنائی جانے والی سی وال تھی، جس کے لیے کنکریٹ کے 48,000 بلاکس کا استعمال کیا گیا۔ انجینئرز کو معلوم تھا کانسائی ایئرپورٹ 19 فٹ تک زمین کے اندر دنس جائے گا، لیکن حیران کن طور پر یہ اپنی تعمیر کے دوران ہی 34 فٹ زمین کے اندر دنس چکا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ابھی ایئرپورٹ تعمیر نہیں ہوا اور ایئرپورٹ پہلے ہی زمین کے اندر دنس چکا ہے۔ جن جزائر کو سمندر سے 65 فٹ اوپر تعمیر کیا گیا تھا، ان میں سے 34 فٹ ایئرپورٹ فنکشنل ہونے سے قبل ہی کم ہو گئے۔ اس کے باوجود اس ایئرپورٹ کو تعمیر کیا گیا۔ 50 سال میں ایئرپورٹ سمندر سے 13 فٹ کی اونچائی پر پہنچ کر مستحکم ہو سکتا تھا، لیکن یہ بھی دعویٰ غلط ثابت ہوا، اور جس صورتحال کی وہ توقع 50 سال بعد کر رہے تھے وہ صرف 10 سال بعد ہی آ گئی۔ حتیٰ کہ ایئرپورٹ کا دوسرا ٹرمینل آپریشنل ہونے سے پہلے ہی 52 فٹ زمین کے اندر دنس گیا۔ حتیٰ کہ ماہرین کے مطابق 2056 تک کانسائی ایئرپورٹ مزید 13 فٹ زمین کے اندر دنس جائے گا اور یہ ایئرپورٹ ڈوب جائے گا۔ اس پر اب تک $150 ملین خرچ ہو چکے ہیں تاکہ اس کو اوپر اٹھایا جائے، لیکن ڈوبنے کا عمل رک ہی نہیں رہا۔ اب دوسری طرف چین ہے جو تمام خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک کامیاب ایئرپورٹ کی تعمیر کر رہا ہے۔ ناظرین، اب چین کس قدر کامیاب ہوتا ہے یہ تو مستقبل ہی بتائے گا، لیکن آپ چین کے اس نئے ایئرپورٹ کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کریں۔